Bismillah, salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On va nous un point qui est important pour les chercheurs, soit les chercheurs d'emploi, les créateurs d'entreprises, même dans la vie, dans la vie professionnelle ou la hayat اليومية ou la hayat المهنية. Il y a deux choses qui sont importantes, surtout les gens qui sont sur le net. Et on a beaucoup de personnes, donc ils sur le net, l'internet, ils passent leur temps sur l'internet. Et surtout les gens qui vont vers la recherche, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a deux choses, c'est l'identité numérique, votre identité numérique et votre e-réputation numérique. Votre e-réputation numérique, c'est ça les deux choses. Juste pour la l'identité numérique et la e-réputation. C'est-à-dire la somme électronique ou البطاقة الإلكترونية. Vous avez une identité numérique et vous avez une e-réputation. Identité numérique c'est البطاقة الإلكترونية كاع اللمسات واش درتو كاع les traçabilité, votre visibilité sur le net. Et l'autre c'est السمعة ديالكم. Donc on va expliquer واش هذا. Une identité numérique, c'est que vous avez passé votre temps à faire le net, vous création les sites web, page Facebook, des choses. Et la page Facebook, page LinkedIn, on doit par exemple, vous allez googliser Google, par exemple sur Google. Et vous allez voir que c'est à Google, vous tapez votre nom par exemple, le nom par exemple qui est Ibsaïn Hakim. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a. Vous êtes en train de googliser le nom, vous allez voir la traçabilité TACOM, votre identité numérique. Si vous avez créé, par exemple, vous avez créé un site web ou une page Facebook ou la LinkedIn ou des trucs qui sortent le net. Ou là, par exemple sur le net ou là, le nom TACOM. Il y a des moteurs de recherche qui vont votre identité. Des fois, طابع ايجابي وطابع سلبي. الطابع الايجابي بزاف سي دوني une visibilité, c'est d'être visible sur le marché de l'emploi, d'être visible sur le net. واحد كيحب يخدم la visibilité تاعو surtout pour les entreprises. Donc même les personnes ماشي c'est pas la personne morale, même la personne physique تخدم على هاد la visibilité numérique. يدير une identité تاعو ياخذ كاع l'historique parce que tout ce que vous êtes en train de cliquer, vous êtes en train de chercher sur le net, تدخل في الفيسبوك في الانترنت تحوس des sites يقعد une traçabilité. Il y a une traçabilité et vous avez remarqué qu'il تبدا تكتبوا ويدخل لكم les cookies, يقول لك acceptez-vous les cookies. Quand vous allez accepter, c'est toute une masse d'informations qui va être utilisée. C'est des milliards d'informations qui sont utilisées. Il y a le big data, le big data. Le big data, c'est c'est une masse d'informations, c'est des milliards d'informations. Le big data, c'est le big data, c'est que c'est des milliards d'informations qui sont récoltées par il y a des moteurs de recherche, des logiciels très très puissants qui récoltent des milliards d'informations. Et des informations sont en quelque sorte, ils sont vendus sur le net. Il y a des entreprises commerciales, des entreprises qui veulent, et achètent à coup de milliards des informations. C'est-à-dire, quand on vous donne un produit et vous disent que c'est un produit gratuit, sachez bien que vous êtes vous le produit. C'est-à-dire, rien n'est gratuit. في الدنيا هذه غير الحاجه اللي حد يديرها في سبيل الله اللي ما ديرش حدا في سبيل الله tout se vend. Même sur le net, manque d'identité. Alors, savoir bien où vous cliquez, vous mettez votre nom, votre traçabilité. Il y a toute une traçabilité. Une identité numérique, c'est une traçabilité. Ça peut être une traçabilité que ce soit visible pour vous, c'est-à-dire s'informer sur l'entreprise ou s'informer sur vous-même. Ce n'est pas les entreprises, Thomas. On doit essayer de bien savoir où cliquer. Savoir où chercher l'information illicite. Ça peut être la toile, le net, ça peut être valorisant pour vous, ça peut être dévalorisant. Tout dépend de votre mode de recherche, comment vous positionnez, le budget temps, les sites ciblés. Et ça vous donne beaucoup plus une visibilité, une identité. Vous avez une identité numérique. Ça تقدر تضرب مدى الحياة. تدخل je vais
cliquer, je vais supprimer. Quand tu supprimes l'historique, tu dis que c'est non. Il est supprimé sur ton PC peut-être, mais l'histoire, ça de l'historique, tu as cliqué la journée, tu vas sur le net, c'est des milliards d'informations qui coulent, il y a des logiciels qui sont en train de récolter les informations. La deuxième qui est la plus importante, je vous conseille surtout les gens qui sont sur le net, qui sont de la recherche, يحب عنده السمعة تاعو يحب يحافظ عليها، يقول لا اي ريبيوتاسيون، لا السمعة الإلكترونية. عندنا حنا سمعتنا نحبوا نحافظوا عليها، سمعتنا المادية، حياة العائلية، عندنا أشياء شخصية تاعنا نحبوا نحافظوا عليها، كان سمعة العائلة، سمعتك انت الانسان الشخصية، الاخلاق ديالك، كان دي شوز تحب تقولهم، كان حاجات ما تحبش توريهم للناس. هادو الامور هادو تقدر تتحكم فيهم في الحياه اليوميه. peut-être كان دي شوز بيرسونيل انتيم tu vas pas les divulguer en plénière ولا تقول للناس. مي tout ce qui يقول لكم انا اسمعوا بيان جماعه الناس كي شونطون لا ريشيرش وكاع لا ريبيوتاسيون، وعندها اثار تقدر تكون اثار ايجابيه وقد عندها اثار سلبيه. اثار كيفاش انت ce que tu mets, tu es en train de cliquer sur le net. Par exemple, vous avez cliqué, vous avez tout ce que tu es en train de voir sur le net, au chaque chauffe, ou tu es en train les sites que tu es en train de fréquenter. حليت une page Facebook، هادوك سي de la irréputation، هادي كاع كيما نقولوا حنا السمعه تاعك راهي في لو نت، هاديك ما تقدرش تخبيها. هو المشكل ما تقدرش تخبيها. Allez, une fois que tu as cliqué sur le net, انت تقول عليه شخصيا الناس اللي يكليكي يخدم sur le net يقول كاني وحدي ندير en fait comme ماكش وحدك. C'est toute une information que tu es en train de divulguer sur l'internet, sur la toile informatique. انت ما على بالكش. Attention واش راك دير. Tu es en train de fréquenter des fois c'est de la mauvaise fréquentation, c'est des sites qui sont inappropriés. تقول معليش بعد نكليكي c'est bon, c'est mauvais. Tu vas ouvrir une page Facebook. Par exemple, je vous conseille quand vous allez ouvrir une page Facebook, LinkedIn ou là, c'est toutes les pages, les jeunes, ils ont des pages. Ce que tu es en train de faire, la page dialecte, le nom de la page, ce que les amis dialecte, attention, des fois tu as des problèmes avec des amis, tu t'envoies des invitations, tu acceptes n'importe qui, et n'importe qui peut être des personnes qui peuvent nociver. Alors on a connu des gens, ما يعرفش مسكين حل سيتي دي ريسبونسابل باسكو الناس ما تعرفش معناتها الفيسبوك الانترنت، حلوا دي كونت، داروا دي زامي، بعد بانوا ديك دي زامي. اونيتمون صدقني جا كوني دي كا شفتهم بعينيا. لا بيرسون سي با لما تاع بالو ديال فيسبوك قد ما يحل لو كونتيتاتيف عنده لي نومبر دامي امبورطون، سي كو سا عنده عن بالو سي كيلكو شوز دو بيان كيما نقولوا حنا صادر اي تخدم فيه سمعه. سي با لو كونتيتاتيف كي كونت، سي لو كاليتاتيف. اتونسيون كي تونفوا دي الناس دي انفيتاسيون ما تقبلش نابورت لو كي، باسكو تقبل نابورت لو كي اي سو بو بعد لا سويت يكون اون بيرسون نوطوار يكون عنده ان باسي ديال يافيشي يدير دي زيماج دي فوتو عنده افيشي وبعد سي ان امي، سي دو لا موفيز فريكونطاسيون. قلت لك نعرفوا ان امي حل ان كونت فيسبوك بعد واش دار. الناس كي تحبها كي عنده فرغ شغل يحوسوا له على لا بيتيت بات، يحوسوا له في لو كونت ديالو صابوا لي زامي. ان امي كي ما نقدرش نقول لك سي دي تروك كاتاستروفيك، عنده دي فوتو كي سون با هكذا tu vois c'est pas ces photos mais les photos تاع un ami. هاد l'ami واش داروا ils ont pris des كيما نقولوا داروا تاع ليماج داروا خداو بريزون داروا كابتور d'écran بعد ils l'ont partagé. توشاتو بزاف قاساتو بزاف. attention de fréquenter n'importe qui, de t'accepter l'invitation تاع n'importe qui. قبل ما t'accepter les invitations, allez vers le profil, شوفوا qu'est-ce qu'il fréquente, qu'est-ce qu'il est en train d'afficher au gars, parce que s'il y a toute une responsabilité. هذا أول شيء. Deuxièmement, parce que ce que vous êtes en train de publier نتوما في le compte تاعكم Facebook, redonne la réputation, même تكون une bonne réputation عندك personnelle. يحوسوا عليك في بشحال من واحد طاحوا غير في الفيسبوك في لاطوال هذيك. ميم نتوما vous êtes les demandeurs d'emploi, chercheurs, on doit quand vous allez postuler يجيك il va chercher l'employeur carrément, il va chercher sur le net. يحوس ton identité numérique, c'est de la traçabilité. Une fois c'est de la traçabilité, il يحوس. Les gens qui sont, il y a des sourceurs, il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine, ils يحوس peut-être la page Facebook يشوف ce que vous êtes en train de publier. Attention, ce que vous êtes accepté comme ami. Attention, garde les pages Facebook, ceux qui sont en train de publier. Vous êtes en train de publier. Vous êtes en train de partager. Il y a beaucoup de partage, vous êtes partagé sur le Messenger, partagé sur Facebook, mais ce que vous êtes en train de liker. Il se peut que vous likez des choses qui ne sont pas bonnes.
attention واش راكو تلاكي واش ما تلاكيوش. كاع صادي اتونسيون باسكو سيغي كومبليس صادر معاهم، تقدر تكون في حاجه ماشي ما يورطوك فيها، سي دو لا موفيز ريبوتاسيون تولي عندك. سي vous êtes en train de commenter, si vous commentez تقدر تدير ان كومونتير كي فافورابل لا بوبليكاسيون ولا بوبليكاسيون لي موفيز، صادي vous avez كيما نقولوا حنا تشارك في مع الانسان. لي جروب كو vous adhérez، لي جروب تاعكم اللي تدخلوا معاهم في لو نات وكاع، اتونسيون هاد لو نات عباد اللي راكم تدخلوا معاهم كيما نقول لك واش يكونوا واش ما يكونوش، سي با بون، سي اي سي بو كي دي جروب كي سون با بون باسكو اون اي دي كات. سي بانا دخلنا في لي جروب دو في الفيسبوك باغ اكزومبل، دي جروب دو جون قلنا سي دي جون بور لي زيدي بور لو بوبلي هادي اخر، تي تروف بعدا لي ديسكسيون معاهم سي دي ديسكسيون ريان افوار واش محطوط لو تيتر. دي فوا لو تيتر يحط لك ان تيتر، كي تدخل في لو جروب تسيب حاجه واحده اخرى، ديسكسيون كاريان في المستوى زيرو، الكلام فاحش، تسب امور بعدا تتروف انت انسان اخلاق دالك وكاع سيبوك لداخل. اتونسيون ميم تاع لي زامي، انا شفت شحال من ناس دي زامي تنخلع تبعهم عندو دي زامي ريان افوا افيك لا ريبوتاسيون تاعو، تعرفوا هو يفريكون دي زامي يزاكسبت كوم امي نيبورت كي يقول لك انا ليسونسيال سي دافوار لا طوال عندي 10 000 15 000، سي فو. Je préfère avoir une centaine de personnes, une cinquantaine de personnes, si jamais qui sont utiles, que d'avoir beaucoup d'amis. Ça m'est arrivé d'avoir le nombre le plus important actuellement. Je me noie, je connais. Des fois, tu connais même pas bien la personne addict. Malgré que à chaque fois, je vais vers le profiteur, je vois le profil, ce qui est en train de publier. Ça prend du temps. Au lieu de cliquer direct, mais une invitation, tu acceptes. C'est pas bon. Prenez le temps de connaître la personne, le profiteur, les publications, les commentaires, les likes dialogue. واش عنده لي فوتو كاع بعد tu es en train de publier. Attention les photos est-ce que tu es en train de publier ودوا هذوك كاع يتابعوك. مام كاع سي بيرسونال، tu me dis c'est personnel واش دخلهم، non c'est personnel. Ils ont avec la vie professionnelle. ودوا il va chercher les photos تاعك، et c'est des photos qui sont pas bonnes, qui sont des publications, des commentaires, les groupes que tu as adhéré, ce que tu es en train de publier, le blog ديالك، le site تاعك. يا جماعه اتونسيون فو كاع هاد الانسان يتخلى عليهم، لا دارهم سي با ترو طار، لازم يتخلى عليهم يفاسيهم ينحيهم، يدير ان كونت بروفيسيونيل نوبل نقي. ميم كي اون تاع كونت لينكدين، فات دي كونت لينكدين، فات فوت ريزو انترنت، سي ان تري امبورطون. مي انترنت que soit un réseau professionnel, restez professionnel, ne pas de télécharger ou la publier ou la commenter sur des choses qui n'ont rien à voir avec le profiteur, qui peuvent porter préjudice à la réputation. Comment vous avez une identité numérique، عندك بطاقة إلكترونية وعندك ريبوتاسيون. هاد لا ريبوتاسيون نيميريك سي السمعة الإلكترونية، حافظوا عليها. sur ça je vous souhaite bonne chance وبالتوفيق، وان شاء الله ما تنساوش لايكونا في لاشين تاعنا ادماج، وتبارطاجي وتلايكي واسمع كيما نقول لك، وسي دو داديرو تابونيو ليها، وبالتوفيق ان شاء الله.